सब्सक्राइब कर दिंतु पिंटू ओडिया टेक्निकल चैनल को बेल आइकन दबी दिंतु सर्वप्रथम वीडियो देखिए। नमस्कार भाई मैंने मो पिंटू मोर ओडिया टेक्निकल चैनल को आपको स्वागत जनाऊँगी। तो आज वीडियो पूछी धमाल हबार अच्छी तो लेबर कार्ड रे वीडियोटी अच्छी। लेबर कार्ड किपरि डाउनलोड करेंगे, किपरि तार लिस्ट बाहर करेंगे, किपरि लेबर कार्ड मिलूथिया 15 टंकार बेनिफिशियरी लिस्ट बाहर करेंगे। यही कम्प्लीटली अप्लाई पाखरु नुआ अप्लाई पाखरु डाउनलोड पर्यंत डाउनलोड पर्यंत लास्ट पर्यंत देखिले ही आपण आदर टिप्स और टिप्स रही। तो लास्ट पर्यंत देखिले ही जानीपर वीडियो कौन माने आपंकर ये सब जिनसर प्रश्नर उत्तर। तो वीडियो सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक करूँ, शेयर भी करूँ, कमेंट लिखि दिंतु वीडियो केमती लगे। तो वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल ओडिया टेक्निकल चैनल प्रथम वीडियोटी आपण पाखु पहुँची जीवो। यही नुआ नुआ टिप्स मुझे चैनल माध्यम नहीं आसे। तो चलते वीडियो स्टार्ट करिबा। प्रथम आप क्रोम ब्राउजर कि मोजिला कि फायरफॉक्स जहाँ भी आपंकर अच्छे ओपन कर दिंतु। देखो मु मोर क्रोम ब्राउजर ओपन करनेली जो आमर लेबर कार्ड साइटा हूँ आपंकर श्रमिक निर्माण श्रमिक तो माड़ी थी मोर पड़ा तो निर्माण श्रमिक साइटा ओपन करने गाइडलाइन एंड नोटिफिकेशन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन यहाँ को आप क्लिक करनी। प्रथम जो साइट आसो ये क्लिक करने देख नियंतु तार होम पेज ये आसीगला ई निर्माण श्रमिक। तो मु ओडिशा पे यहाँ बनाऊँगी ये माने नुह आप सबू राज्य यहाँ हो पार। तो यहाँ ओडिशा ई निर्माण श्रमिक माड़ी तो ओडिशा मानदेवे ओडिशा जगह आप बिहार झारखंड जहाँ भी मानतु आसीज। तो सेम प्रोसेस अच्छी अलग राज्य। तो गोटे कथा कहीदे आप आदर स्कीम अच्छी कौन कौ पिला मानक मिल केते टंका मिल कौन मिल कौ श्रेणी पर्यंत कौन मिल द्वितीय कौ पिला माने आपको अप्लाई करें कौ माने एलिजिबल अच्छा से। तो स्कीम ओपन होनी कौन कारण। तो मु अबाउट अस देखई दूची यहाँ हूँ आपणकर अबाउट अस केते श्रेणी पिला पर्यंत आप पैसा भी मिल। देखु षष्ठ रु सप्तम पर्यंत पिला धर षष्ठ सप्तम पिला पढ़ुले बापा मांकर जो लेबर कार्ड थी भी पैसा मिल। यही भाव शिक्षा क्षेत्र में भी लेबर कार्ड पैसा दूची। तो बहुत किसी आगू अच्छी यादरे टोटल पढ़ी देखले आपन को टाइम बहुत लॉन्ग हो तेणुकर मुझे डायरेक्ट टॉपिक ऊपर आसी। तो देखी नियंतु कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ये मुझे डायरेक्ट आपको देखी दूसरी गाइडलाइन फाइडलाइन किसी मुझे देखने ये वेबसाइट आप निजे जाए देखी ने केते कौन गाइडलाइन अच्छी कौन अच्छी। तेणुकर मुझे आज टॉपिक मुझे जाऊँगी वीडियो टी सर्ट करने। तो सर्वर स्लो अच्छी हाँ आसीगला ओपन होगला देखी ना। तो देखो ये आपन को फिलअप करके आगू जीवार अच्छी। तो आगू जा आपको डायरेक्ट देखी दूसरे आप डिस्ट्रिक्ट आगे माड़ी ने आप कौ डिस्ट्रिक्ट अच्छा तो से डिस्ट्रिक्ट ना माड़ीदे फास्ट ना माड़ीदे ये आप टाइटल मारने जेंडर मैरिड और मैरिड फादर नेम ये डायरेक्ट टाइटल से लिखे। तो डेट ऑफ बर्थ जहाँ भी आप गोटे देख मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप निहती दरकार। तो मोबाइल नंबर ये माड़िक ओटीपी सेंड करेंगे। ओटीपी सेंड कले आप वेरीफाई ओटीपी मारला आपको ओके है। तो द्वितीय मेल आईडी आप वैलिडिटी मेल आईडी मारे जहाँपर आपको ओपन करें। तो तादे ओटीपी आसो ओटीपी आसला वैलिडिटी ओटीपी मारला आपला वेरीफाई है आपंकर आधार नंबर मारे सबमिट मारे नेक्स्ट पेज ओपन हो
ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ପେଜ୍ ହେବ। ମୋର ପାଖରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହିଁ। ତ କେଉଁ ଭଳି ଆସିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଆର ପୁରା PDF ଫାଇଲ୍ଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଇପାରିବି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ରୁଲ୍ଟା ତ এইଭଳି ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଲା ପରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ କହିବେ ଯେ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଲେବର୍ କାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ସତ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଗୋଟେ କରିବେ ଫାଇଲ୍ ନା ଏଇଠି ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମୋଡ଼କୁ ଯିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। 7 ପେଜ୍ର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ମାନୁଆଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ମ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ 265 ଅଛି ନିୟମ। ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକିରି ଆପଣ ମାନୁଆଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍କି ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଥିବ, ସେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଲେଖିକିରି ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ। ନେଇକି ଅଫିସ୍ରେ ଜମା କଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ମାଇନର୍ ଆପ୍ଲାଏର ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତା'ର ଲିଷ୍ଟ କିଭଳି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ NFT ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଯେଉଁ ମିଳିବ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକାଇକିରି ଚେକିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ବେନିଫିସିଆରୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେନିଫିସିଆରୀ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିବ, ବହୁତ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ନେଇକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଖାଲି ଲେବର୍ କାର୍ଡ଼ ଏବେ ପଇସା ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ତା'ର ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କିଭଳି ବେନିଫିସିଆରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର SOP ଅନଲାଇନ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡର୍ ବାଇ DLO ଫର୍ ଅଲ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ। DLO ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେବର୍ ଅଫିସର। ତ ଲେବର୍ ଅଫିସର କେବଳ ଆକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, DLO ଲଗ୍ଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ୟୁଜର୍ ID ପାସୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଥିବ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପାସୱାର୍ଡ଼ ID ନଥିବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଅଫିସ୍ରେ ହିଁ ରୁହେ। ତ DL ଅଫିସ୍ରେ ରହିବ, ତେଣୁକରି ସେ ଫର୍ମଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟଟା କିଭଳି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରାଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଣ୍ଡର ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଟେଣ୍ଡର। ତ ଟେଣ୍ଡର କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଟେଣ୍ଡର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଣ୍ଡର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ 7 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ପର୍ସନାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ POC ବେନିଫିସିଆରୀଜ୍ ଅଣ୍ଡର COVID-19। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ୍ କେବଳ କେଉଁମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି ଲେବର୍ କାର୍ଡ଼, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ସେକ୍ସନ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି 1500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ ଲିଷ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବେନିଫିସିଆରୀ ID ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲେବର୍ କାର୍ଡ଼ ID ନମ୍ବର। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ, ଗାଁ, ଏଇଟା ଲେଖିକିରି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପୁରା ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ରହୁଥିଲେ ବି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ
तो यहाँ मो एरिया डाउनलोड कर नेली तो आप एरिया भी डाउनलोड करनी यही भाव आप डाउनलोड करी तो जो मैंने पाईना लेबर कार्ड पैसा से बहुत खुशी खबर यहाँ आप लेबर कार्ड पैसा थी आप कई अटकई पारे पैसा देवाक तो ये लिस्ट डाउनलोड कर नहीं जातु तो पैसा निहाती मिल जाए आपको। तो आज वीडियो यह थिला चलतु आज वीडियो तो ये थिला आपण मन तो यहाँ हूँ आपंकर प्रोसेस थिला ये वीडियो मुझे गोटे गोटे नहीं आसे तेणुक मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ आगू को ये टिप्स और टिप्स वीडियो देखापी नहीं आसबि तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई दिंतु जहाँफल आप प्रथम मो वीडियोटा आप पहुँची पार। धन्यवाद, थैंक यू।